So very good morning to all of you. So আজি আমি discuss কৰিম the sense of phase and Clapeyron's equation. So this equation is very important. So phase transition মানে কি আমি এটো প্ৰথমতে চাম. Basically কি হয় তোমাৰ when a solid melts into liquid that is called melting, and when liquid is converted to vapor that is called vaporization. মানে তোমাৰ solidৰ পৰা liquid হৈ যায় বেলেগ এটা মেটাৰৰ ভিতৰত গুচি যায় আৰু তেনেকে তোমাৰ লিকুইডৰ পৰা কি ভেপাৰ হৈ যায়. So these are defined states. Okay, so the phase transition মানে কি basically এইটোৱে যে তোমাৰ কি হয় solidৰ পৰা যদি liquid হৈ যায় liquidৰ পৰা যদি vapor হৈ যায় তো কয় phase transition. And in all this familiar phase transition entropy and volume only change. So এইকিটাত কি হয় তোমাৰ only entropy আৰু volume to change হয় without change of temperature and pressure. তাৰমানে এইবিলাকৰ temperature আৰু pressure to তোমাৰ change নহয়, only volume and entropy change হয়. And this kind of transitions are called first order transition. Okay, so these are the examples of first order phase transition. Jot tumar only temperature and pressure same thake, but only entropy and volume is going to be changed. But some cases like jeneke tumar ferromagnetic jeta material tumi pohisila class 12 ot ferromagnetic material, paramagnetic material, diamagnetic material, ta tumar eta curie point thake, eta particular point thake jot tumar ferromagnetic to paramagnetic hoi jay. So our liquid helium poison, liquid helium 1 to liquid helium 2 lambda point again. So all these things you will also learn in condensed matter physics. Eneko type of transition, you have to transition a ferromagnetic material to paramagnetic is at a particular point. So these transitions are called second order phase transition. ठीक है, यार तुम्हारा entropy और volume change ना है. The most important thing is that entropy or volume to change ना है. But first transition entropy or volume change है. So these are the difference between first order phase transition and second order phase transition. Now at a equation ase that is called Clausius Clapeyron's equation. So this equation is very important. Te tumar eta equilibrium state dhorise liquid aru vapor or majot. Equilibrium mane gom paisa jot mane temperature same thakibo. So ekane T equal to T raise and P equal to P raise. So temperature and pressure are same boli dhora hoise. So therefore GL equal to GG. Okay, GL mane tumar gives to potential energy asile jo thermal tumar potential energy the free gives free energy thake eta Helmholtz free energy thake, so gives free energy to liquid or gas same thakibo karon equilibrium state. So now if you increase the temperature to T plus del T, tamare jodi del T temperature tumi increase kori dia temperature to etia tumar jidura thermodynamic jitu potential prothomote equilibrium thakole ki asile equal asile. Now after increasing the temperature the thermodynamic ki hoigol tumar increase hoigol, tumi dekha paisa GL plus DGL hoigol aru GG tamane this equal ho jabo. To ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰো because we know that GL equal to GG, so এটা to cancel গল, then DGL equal to DGG, so this equal to this হৈ গল. এতিয়া DG equal to VDP minus SDT এইটো ইকুৱেচন তোমাৰ আহিছে, এটা তোমাৰ ইকুৱেচন তোমাৰ আছে কাৰণ আমি gives free energy calculate কৰিছিলো, G মানে আমি কি কৰিছিলো এইটো তুমি চাব পাৰা, G মানে উলিয়াই লৈছিলো তাৰ পৰা এইটো ৰিলেচন তোমাৰ আহে, তো তুমি চাবা এইটো এটা relation আছে dg equal to vdp minus sdt. কাৰণ thermodynamic যেটা আমি potential পঢ়িছিলো তাত আছে এইটো f equal to u minus ts, তেনেকে তোমাৰ আৰু এটা আছে তোমাৰ কি g equal to f minus tv and whatever যে আছিলে. সো তাত আমাৰ এই বস্তু গম পোৱা গৈছিল। তো তোমাৰ যদি এটো dg মানে ইমান হয় তো dgl মানে কিমান হয়, vl sl লগাই দিম কাৰণ এটো লিকুইডৰ আৰু এটো গ্যাসৰ কাৰণে VGV, so this equal to this এটো আহি গল। এটা ইয়াৰ পৰা তোমাৰ dp by dt ক্যালকুলেট কৰা, so dp কিটা কমন লোৱা আৰু dt টো কমন লোৱা, তেনে dp by dt টো এইটো ইকুৱেচন আহিব তোমাৰ, ঠিক আছে। dp by dt টো তোমাৰ কিমান আহিব, এই ইকুৱেচন আহিব, এইটো ইকুৱেচনৰ পৰা if you take common these terms. Okay, so again আমি জানো যে L by T মানে আসলে increase of entropy in passing from liquid to vapor, liquid over vapor লৈ যাওতে entropy কিমান increase হৈছে। So L to তোমাৰ latent heat হ'ব আৰু T to তোমাৰ যিটো temperature লৈছিলা সেইটো temperature, so this is called increase in entropy, এটো এটা ফৰ্মুলা আছে। so dp by dt মানে তেন্তে কিমান হ'ব তোমাৰ L by T Vg minus Vi, ঠিক আছে। কাৰণ increase in entropy মানে কি Sg minus Si, কাৰণ লিকুইডৰ পৰা গ্যাসলৈ গৈছে, so entropy কিমান increase হৈছে Sg minus Si, so d is equal to L by T. so এটা এই ভ্যালু ইয়াৰ ভ্যালু to L by Sg minus L SL or value to আমি ইয়াত put কৰি দিছো, then after putting we will get this equation, and this is the
Clausius Clapeyron's equation. Okay, so very simple equation. খালি এই টার্ম কিটা আহিছে তোমাৰ কাৰণ ফেজ টু যেটা সেম ইকুইলিব্রিয়াম থাকিলে সদায় ফেজ দুটা সেম থাকে then I have put increase the temperature dt তাছত টেম্পারেচার বহালে এইটো পাই গলো আমি so এইখিনি বস্তু আহি গল okay and dg মানে vdp মানে sdt so l ৰ জায়গাত l বহাইছো g ৰ জায়গাত g বহাইছো এইটো ইকুয়েশনৰ কাৰণে so finally we will get this equation. So this is called Clausius Clapeyron's equation, very important equation. It next there আছে তোমাৰ কি Joule Thomson coefficient. Okay, so Joule Thomson coefficient ৰ কাৰণে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছিল so তুমি এটা গেছ ৰাখা হয় সিলিন্ডাৰত and thermally insulated কৰি ৰাখা হয় between the plug of a non conducting piston to the piston ৰাখা হয় non conducting কিন্তু যাৰ মাজেৰে হিট পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে left hand side of the plug আৰু এটা দুই নম্বৰ piston আছে এটা against the side of the plug or against so initial equilibrium state এটা ধৰা হৈছে যত মানে pi আৰু vi this is the initial pressure and volume and now move both the piston simultaneously একেলগে দুইটা piston যেটা মুভ কৰিবা then তাৰ final state কিমান হ'ব pf and vf okay so pressure to tomar change হৈ যাব আৰু volume to change হৈ যাব then you have to apply the first law. So this is the first law, heat মানে uf minus ui মানে এটো change in internal energy plus work done asile to here adiabatic to process so heat to tomar transfer na so q equal to 0 q0 hole tomar uf minus ui equal to minus w হৈ যাব maybe or uf minus ui plus w it is plus w ha ইয়াত tomar printing mistake asile মই লিখিছো plus w so it is equal to 0 হৈ যাব now what is w actually so w means pdv আমি জানো w মানে pdv তাক ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগে তো ইন্টিগ্রেশন কেনেকৈ কৰিম তাৰ আমি দুটা পাৰ্টত কৰিছো actually this is the initial volume vi আৰু এটো final volume vf the initial volume তুমি যদি এনেকৈ লিখা এটো যদি ইন্টিগ্রেশন এনেকৈ লিখা vi আৰু এফালে লিখা vf okay না ইয়াক আমি ইন্টিগ্রেশন ভাঙি দিব পাৰো vi to 0 কৰিব পাৰো and again the second part কি কৰিব পাৰো 0 to vf কৰিব পাৰো so this is the properties of integration we can divide it into two parts okay so now এটোকে ডিভাইড কৰিছে তুমি দেখা পাইছা থাকে এটো ডিভাইড কৰা হৈছে so okay আছে so তোমাৰ এটো ডিভাইড কৰিছো pdv v টা 0 so এটো যদি ইন্টিগ্রেট কৰা আৰু if you put the lower limit upper limit then you will get this equation এই equation পাই যাবা this is the value of w now put the value of w in this equation and that will give you these things now if you take this f terms in the left side and the I terms in the right side then you can write this equation like this so it is our final equation actually u plus pv মানে আসলে enthalpy so uf plus pf vf মানে our final enthalpy so hf আহিলে and this is the initial enthalpy this is hi আহিলে okay because h equal to u plus pv again if h equal to u plus pv then I can write ds equal to du plus pdv plus vdp if we differentiate this quantity and again this equal to kiman a equation kiman hoy tomar tds plus vdp so এই equation তুমি ফার্স্ট thermodynamics এর ফার্স্ট ল তারপর তুমি আনিব পারা কারণ du plus pdv মানে কি du plus pdv মানে তোমার কি আছিল এটো আহিছে তোমার just very simple হয় t q মানে কিমান আছিল du plus pdv du plus pdv আছিল so dq again tds হৈ গল না so এইখিনি টার্ম মানে কিমান হ'ব এইটো tds so just এই ভ্যালু দিন বহাই দিছে দেখিছা না এই tds এর ভ্যালু এইখিনি ভ্যালু তো tds বহাই দিছে so ds মানে এটো পালো again the tds equation আমি দুটা পাইছিলো so if you use the second tds equation then this is the formula then tds মানে যদি ইমান হয় এই ds মানে অলরেডি এটো ইকুয়েশন পাইছো না আমি put this value of tds in this equation এটো বহাই দিয়া তো ds এর ভ্যালুটো পাই গলো তো ইয়াক যদি অলপ আমি হেই কৰো simplify কৰো then dt value কিমান পাম এটো 1/cp this okay now one thing is very important temperature if temperature is a function of pressure and enthalpy যদি temperature to pressure or enthalpy function হয় then I can write like this এই বস্তু শিকাইছিলো the temperature যদি pressure or enthalpy function হয় then dt can be written as del T by del P you have to take h as a constant and this is the dp then again you have to differentiate temperature with respect to enthalpy by taking pressure as a constant okay so this is the value of dt now compare these two equations it is the equation compare kora this is the and you will get the value of the mu there is a term that is called mu I think this is the mu okay del T by del P so এই value to calculate কৰিব লাগে by comparing এই value to এটো পাম so এটো কাৰ value mu বুলি কোৱা হয় okay and if h is a function of t and p again আমি is function কৰিছো t and p
P এবাৰ enthalpy to আমি T আৰু P ফাংচন কৰিছো কাৰণ ফাৰ্স্টতে আমি কি ধৰিছিলো টেম্পাৰেচাৰ to pressure and enthalpy function. Now enthalpy also can be written as the function of temperature and pressure. Then ds can be written as like this. Okay, then again now compare equation 1 and 5. So this is the equation 5 and this is equation 1 and 5 compare kore tumi etu value pai gola. Okay, yat tumi del T by del P etu value pala etu aru etu value pala. So mu to jitu paisu ami ei mu to koa hoy tomar ki Joule-Thomson coefficient. Okay, this is called Joule-Thomson coefficient. So aru tomar del S by del P eta value palo ami ya. So etu final expression tumi etu pawa para if you use the all the equations. So Cp del T equation 4 or pora jodi likha tumi 4 ei equation bahai diba. Finally tumi etu equation likhibo para tumi saba karon etu Maxwell equation ami use korisu ya. So ekini just numericals are very simple. Mu Cp, this is the first term of the Joule. Now etu tomar hoi gol eta Joule-Thomson effect for van der Waals gas. This is very important. So van der Waals or karone tomar kiman hobo? The van der Waals equation to etu hoy P plus a v square into v minus v equal RT asile. So P plus a by v square equal RT by v minus a likhibo paro. If we differentiate this term, jodi differentiate koru tete ami enege ahibo term. Thik ase with respect to t re logot jodi ami differentiate korisu then this will be the term. Karon v to t function hoy, so we cannot directly write 0 here. Del v by del t ahibo. So this is just differentiation. Okay, so these are the very simple mathematics you have to understand yourself. Then mu value kiman hobo eihini value tumi put kori dai karon tumi sabo para mu eta value asile ami mu mane kya koisu eihini thik ase eto so eitu equation ami bahai diu jodi etu ahi jabo okay RT minus VV into this term eta to ahi gol karon del V by del T V mane RV minus V then del V by del T actually term to ami bahai disu beleg ko kora nai কারণ এটা del by del এই বস্তু বহাই দিছো এই বস্তু এই ইয়ার ভ্যালু তো বহাই দিছো del v by del t p এটো লিখিছো and this is the mu. Okay, so that's all about the Joule coefficient. It's very important question ahe so all of mathematics ase tumi practice koriba by hand and that will be helpful for all of you and very simple. Okay.